melonolu CM agomon tatto takam enmang kom enne to ento bululu bodung kupe nolu CM sar ke napalok tayin to bu melokom clear cut instruction dikai i public delok ke lane owner tomadem dam dem adi lokom government de jabardasti imai amla melobu promise kai dem nolukom tayin to arodum ngolu democratic form of government lo yedu ngoluk India si democratic country ngoluk keso democracy solid ngoluk communist man Chinese ke sama China ke sama ye में public yes ngoluk todung embadem arab ko जबरदस्ती लोगे इमाए जबरदस्ती लोगे गवर्नमेंट इमाए आरो चीफ मिनिस्टर के लोरोड चीफ मिनिस्टर पे मोलुक अरुणाचल हक स्टेट हक हेड गवर्नमेंट लोग हेड आरो बु चीफ मिनिस्टर ये में बुगे आगम लुनाम दे कमिटमेंट बिनाम दे अदि लोग फेल माए देम नलु मुलुत माता देलोक के ऑपोजिशन तो बोझे को र्यूमर्स देलोक के कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे ऑपोजिशन का आगे दे ngom MLA imomulo ngotamam bon boy ngotekem iboye ekem iboye emnam agomo bojeru pelendu idokom CM ka agom tatto opposition detu MLA idokom tangodem opposition pe ye bui development ilamai development inam lega pe government aralo ye pe lagi kapela inko na development ko ladoko no apply doko Delhi में लोग मांगा था पर चीफ मिनिस्टर भी प्रायोरिटी लिस्ट प्रायोरिटाइजेशन इरोंगे मादी दिल्ली बल कुटुम opposition के dem to be accept my इरोंगे इनको डेवलपमेंट पर opposition ते इलाय मोलोग फंडिंग सोर्स है तो मोलोग स्टेटमेंट दिल्ली बकर जे लोग MLA ले 3 करोड़ एमनाम दे MLA de takam de pae irola 3 crore into 5 years 15 crore 15 crore de to atirum kama inko kol inai chalo atirum ilamai ngok lega pe individual lega pe 15 crore 10 crore de botte dum irokom si ngoluge all enter mariang iku hoge ngoluk constituency lega pe 15 crore de aterum kama jitaklo 3 crore de aterum kama de tamul pan donana kote kama mane biri sali korsa kote kama takam lega pe milo mok individual lega pe akon individual lega pe 10-15 crore de botte dum irokom ngoluge ekta constituency mariangi ko lega pe aterum kama to CM lukai 15 crore dem ya nolu todon ma 1000 crore dem ya todon dem nolu ko tap tap olong banya menol jitai gela 1000 crore muidon ma tangolo 5 crore inko me 15 crore muidon dem to CM sir ko pura direction dikai aru mo MLA pala nolu bulu takama tolgolla mayang eko tolgolla imilo mo MLA pamelo CM kom dem demand ladong ko no giku belo campaign lo adorem lo dem lutoy aru dem lega dem ko no dem lutoy em langolo bum engko ladong ko remind ladong ko atiko negativity atiko kaem delok ke ki dama to ai kai de